इलेक्शन जीत का नहीं आया, अगर जीत के आता तो उनको महसूस होता कि अवाम के काम को करना पड़ता है। अवाम के जब आप नुमाइंदे हो, आप उन्हीं का खिदमत करते हो, जब आप किसी और का नुमाइंदा हो तो आप सिर्फ उनका ही खिदमत करते हो। और वही हमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से खान साहब और खान साहब की हुकूमत ने टारगेट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, निशाना बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात रहा है जो हुकूमत के निशाने पे हैं, जो हुकूमत समझती है, जो पीटीआई समझती है कि अगर उनका कोई मुकाबला अगर कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। उनके जब वज़ीर बात करते हैं तो वो मानते हैं कि हुकूमत के सामने अपोजिशन का सबसे बड़ा रुकावट हुकूमत सिंध और मुराद अली शाह साहब है। अगर जेल में डालना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डालना है, जेल में डालना है, जेल में रखना है, बेइज्जती करवाना है तो खुर्शीद शाह साहब का करवाना है, बाकी को तो वो छेड़ते ही नहीं है। इसलिए उनको मालूम है, उनको नज़र आ रहा है, हुकूमत को भी पता है, हमारे दोस्तों को भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सीरियस है गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला करने में और इस नाकाम तरीन नालायक तरीन सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने में अगर कोई सीरियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम आवाम में निकले हैं, हम बाहर निकले हैं अपना पार्टी का फ़लसफ़ा को साथ लेके, अपना सियासी नज़रिया को साथ लेके, और हम खान साहब का जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नज़र आएंगे। आम आदमी के साथ खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम इस मुल्क और कौम को और आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक गलत फहमी है कि सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज़ का निज़ाम नहीं चाहती है। सिंध हुकूमत का कामयाबी है, तारीख़ी कामयाबी है कि हमने अपना बल्दियाती निज़ाम का टर्म मुकम्मल कर लिया। ये वो वाहिद सूबा है, पूरा मुल्क में एक ही सूबा है जहां निचली सतह तक डेवोल्यूशन भी हुआ और वो हुकूमतें, वो लोकल बल्दिया के हुकूमतें लोकल सतह पर अपना 5 साला पूरा टर्म मुकम्मल कर लिया। हमने अपना कैपिटल में अपने मुखालिफों का 5 साल टर्म बर्दाश्त किया। इसलिए हम जमहूरियत का रिस्पेक्ट करते हैं, अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जबकि पंजाब हो या पख्तूनख्वा हो, टर्म मुकम्मल होने से पहले अपना ही लोकल बॉडीज को ख़त्म कर दिया। जो बल्दियाती निज़ाम के चैंपियंस हैं, पख्तूनख्वा में लोकल बॉडी निज़ाम को ख़त्म कर दिया, पंजाब से भी ख़त्म कर दिया और इस वक्त बुज़दार हुकूमत और खान साहब की हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा रहा है कि वो पंजाब के बल्दिया के निज़ाम बहाल नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सूबाई सतह पे बल्दिया निज़ाम के ख़त्म होने से पहले हमारा एक मौक़िफ़ है, एक स्टैंस है, एक पोजीशन है कि हम पूरा मुल्क में अपने आईनी हकूक़ पे डाका मारने नहीं देंगे।
ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے سے عوام سے ان کے حقوق چھیننے کے لیے، ان کے وسائل چھیننے کے لیے، ان کے ساتھ ناانصافی کروانے کے لیے ایک نقلی سینسس کروا دیا گیا، اور اس نقلی سینسس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے. ہم پہلے دن سے نہیں مانے تھے، مسلسل اس کا مخالفت کرتے رہے، انکار کرتے رہے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. اور جو حتمی آخری پوزیشن اس کا تھا وہ یہ بنا کہ وفاقی حکومت نے بھی نقلی سینسس کو مانا، ایم کیو ایم نے بھی نقلی سینسس کو مانا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب پورا پاکستان کا بات کرتا ہے، پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہے. جب وہ منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں، تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کے. میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں. سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے، یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ آج تک نہیں مانا گیا. جیسے ہی یہ ایشو کنکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے بھی سے. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، سرخر میں کہ آپ آئے. میرے 2 کوشچن ہیں، ایک نیشنل لیول پر اور ایک انٹرنیشنل لیول پر، دونوں آپس میں مشترک ہیں. پی ڈی ایم بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. لگتا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ کوئی مشترکہ تحریک کی صورت میں جا رہے ہیں یا انڈیویجول تحریک میں گورنمنٹ پہ ایک دباؤ بنا رہے ہیں؟ مگر ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے، کیونکہ وہاں پر اچانک جو ہے وہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور آج بھی ادھر بام بلاسٹ ہوا ہے. وہاں کا امن کی تباہی پاکستان میں اس کے ریفلیکشن ضرور ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک حکومت کا پوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا تو ہم نے پورا ملک کو دکھا دیا تھا، ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم خان صاحب کو بھی نکال سکتے ہیں. اور آج بھی خان صاحب کا وہی پوزیشن ہے. اگر باقی جماعتیں اس وقت مان لیتے یا آج مان لیتے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں، ہم پہلے پنجاب پہ حملہ کریں پھر ہم نیشنل سطح پہ جائیں، تو یہ حکومت گھر چلا جائے گا. یہ اگر سلیکٹڈ ہے، اگر آج ہم پہ مسلط ہے تو کچھ دوسروں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے اپنوں کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک نان سیریسنس دکھاتا ہے. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اتنا بڑا کارنامہ جمہوری نظام میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے جتنا ہم نے مل کے جب حکومت کا اپنا وزیر اعظم کا اپنا الیکٹورل کالج سے شکست ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور آج بھی ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں ہیں تو اصولاً ان کو استعفیٰ ہی دینا چاہیے، وہی ان کا مسئلہ تھا. لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ووٹ ضائع پڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ ذرا اس کام کے لیے ہمارے ساتھ دیں، اور ہم حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر ہٹا بھی سکتے ہیں. ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا. جب ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حکومت کو ہم نکال سکتے ہیں تو پھر آپ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، آپ استعفے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. جہاں تک انٹرنیشنل
آپ نے سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اگلے ہی دن جیسے ہی کابل گرا, اگلا ہی دن ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلایا تھا. اس میں ہمارے کچھ کنسرنز تھے افغانستان کے سچویشن پہ, وہاں کے صورتحال پہ, وہاں کے عوام کے انسانی حقوق کے, وہاں کے خواتین کے حقوق پہ, وہاں کے ایشوز پہ, وہاں کے امن پہ ہمارے کنسرن تھے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق, ہمارا دہشت گردی کے مطابق, ہمارا لا اینڈ آرڈر کے مطابق, ہمارا سی پیک کے سیکیورٹی کے مطابق کچھ کنسرنز تھے. اور ساتھ ساتھ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے. بہتر ہوتا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن ملتا اور پارلیمان کو صحیح طریقے سے آن بورڈ لیا جاتا. ایک بار پھر حکومت نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا, کوئی قدم نہیں اٹھایا, اور ڈیفنس کمیٹی جو ہے اور کشمیر کمیٹی, شاید آج کوئی بریفنگ ملا ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے کہ وہاں کا صورتحال کیا بن رہا ہے. ہم نے کنڈیم بھی کیا جو باجوڑ میں فائرنگ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس پہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے سولجرز کو شہید کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے, ہمارے لوگوں پہ حملہ کرے, ہمارا فوج پہ حملہ کرے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو قوتیں ہیں وہ اس جرم کا جائزہ لیں گے, اس کام کا حساب کروائیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کی سرزمین پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال نہ ہو. اس سچویشن میں جب پارلیمان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, تو میرا خیال میں بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات کراچی میں جلسہ ہوا ہے PDM کا, بغیر پیپلز پارٹی کے, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اشتراک سے جلسہ ہوا تھا, اور اس مرتبہ جو جلسہ ہوا ہے جناح باغ کے کونے کو گزر لیا گیا ہے. یہ تاثر ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو باہر رکھ کر یہ جلسہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی ہے, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کہنا چاہے گی؟ پیپلز, ہم تو, میں اس جلسہ کو ناکام یا کامیاب نہیں ہونا یہ میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ آپ کہہ رہے ہو, کوئی اور کہہ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی اپوزیشن کا سیاسی ایکٹیویٹی ہوگا, ساتھ ہوگا, الگ ہوگا, بہتر ہوگا. ہم جمہوری پسند جماعتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں تک کراچی میں جلسہ رکھنے کی بات ہے وہ سب بھی بہت صحیح ہے, لیکن شاید جلسہ زیادہ کامیاب ہوتا اگر وہ عورتوں کو اجازت دیتے اپنا جلسہ میں حصہ لینے میں. یہ تو افغانستان نہیں ہے, کراچی ہے. کراچی تو پورا سندھ کا کیپٹل ہے, ہمارا تو 50 سے زیادہ فیصد عورتوں کا آبادی ہے. جہاں ایک گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, وہاں ایک شہر یا ایک ملک کیسے چل سکتے ہیں عورتوں کے کردار کے بغیر. اور پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے. ہم نے تو پوری دنیا میں سب سے پہلے, پورا مسلم امہ میں سب سے پہلے خواتین وزیر اعظم منتخب کیا تھا. اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کروائے جاتے تھے. اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس یہ پراپرٹی کے حقوق اور انہیریٹنس کے حقوق نہیں ہوتے تھے. یہ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملے ہیں. اسلام نے عورتوں کو جائیداد کا, پراپرٹی کا حقوق دلوایا تھا. اسلام نے اجازت دی تھی کہ عورت اگر کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار کرے, اگر جنگ کرنی چاہے تو جنگ لیڈ کرے. تو اسلام مثالیں دیتے ہیں, اور یہ اسلام کے پہلے سوچ ہوتے ہیں جو عورت کو معاشرے میں, سیاست میں, معیشت میں وہ جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں. اور کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت اور مرد جو ہے وہ برابر کی سطح پہ معیشت میں اور سیاست میں اور سوسائٹی کے ہر آسپیکٹ میں اپنا کردار
फुलफ़िल कर सके। तो शायद एक ये वजह होगा कि कराची ने रिजेक्ट किया और वो इम्प्रेशन नहीं जा सका जो माजी में गया था, लेकिन अब टाइम और भी है और वो इंशाल्लाह और इवेंट्स रखेंगे और आगे जाके हमारा तो बेस्ट विशेस है उनके साथ कि उनके जो भी तहरीक बने, जो भी मूवमेंट बने, कि उससे हुकूमत को नुकसान हो, फ़ायदा ना हो। इसलिए अभी तक जो हमें लग रहा है PDM का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था और आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए तो मेरा ख्याल में अपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती है। PDM की क़यादत में किसी ने भी रब्ता किया? कराची आए हुए थे PDM की क़यादत, आपसे रब्ता करने की कोशिश किया? मुझसे रब्ता तो नहीं हुआ। मैंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कहा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से बात करें और JUIF का सदर मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करें कि अगर उनको किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। वज़ीर आला साहब ने रब्ता भी किया। जहाँ तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना के लिए, शाहिद खाकान साबिक़ वज़ीर आज़म से, सारे इस एस्पेक्ट से तो हमारा हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटिव रब्ता था। मगर वैसे मैं तो ट्रैवलिंग में था तो ऐसा कोई रब्ता नहीं। बिलाल साहब, पहले भी आपने सिंध में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया था और आपने कहा था कि हम कमर शहीद पे जो है वो धरना देंगे। तो पहले तो आपकी जो एहतजाजी तहरीक का सिलसिला था वो पूरा हुआ, दोबारा भी जो है सिंध में, बल्कि मुकम्मल सिंध में कई इलाकों में अभी तक जो है वो फसलें काश्त नहीं हो सकती। क्या आप इस ऐलान पे जो कमर शहीद पे धरना देने जा रहे हैं वो देंगे या वो ऐलान? जहाँ तक पानी का इशू है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इस इशू को इतना मुतनाज़ा तरीके से नहीं डील किया गया है जिस तरीके से इस हुकूमत ने करवाया है। पिछले जो आपकी तहरीक आपने चलाया था पूरा सूबा में, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध का तंजीम को सलाम पेश करता हूँ कि इतना कामयाब तरीके से इस इशू को उस वक्त उठाया गया जब 3 सूबों को मना करने के बावजूद इरसा ने वो लिंक कनाल्स खोले थे और हमारा फसल को भी नुकसान पहुंचाया, हमें अपना पानी का हिस्सा भी नहीं दिया गया और ऐसे महरूमी में एक इजाफ़ा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ मैं समझता हूँ कि उस वक्त का आपका एहतजाज भी कामयाब हुआ, आप उस इशू को इस तरीके से उठाए कि आपका मौक़िफ़ सामने आया और जिस बेदर्दी से वो जुल्म कर रहे थे वो इस तरीके से उस वक्त नहीं कर सके। अफसोस के साथ फिर एक बार फिर जो है ये जो लिंक कनाल्स का सिलसिला है वो शुरू हुआ है और उससे मज़ीद नुकसान हो रहा है। टेल एंड से बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से लेके लड़काना से लेके जो है वारा से लेके ये जो ही हो या जगह जगह में आपको क्या टेल एंड्स पे बहुत ही बुरा सिचुएशन है। ना सिर्फ हमें अपना फसल के लिए वो पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान की मईशत को दचका होगा, मगर हमारा वाटर सप्लाई जो कराची का है या थर का उमरकोट का है उनके ख़तरा भी है। और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से क्लैरिटी रहा है। पहले अगर हमने सिर्फ पानी पे एहतजाज किया, इस बार जो सूबाई सिंध का तंजीम है वो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज का उनका जो एहतजाज है वो पानी पे भी है, लेकिन जहाँ वो पानी पे जो डाका मारा जा रहा है उस पे एहतजाज हो रहा है।
تو ہمارا گیس کا حصہ پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس پہ بھی احتجاج ہوگا. جہاں ہمارا عوام کا روزگار چھینا جا رہا ہے وہاں ہم اس پوائنٹ کو بھی اس پہ بھی احتجاج کریں گے. جہاں ہمارا سیاسی قیدی ابھی تک بند ہے ہم ان کے لیے بھی ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے. اور جہاں دھرنا ہے یا بارڈر پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ اس سٹیج پہ ہم وہ آپشن استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے. یاسر فاروق یہ بتائیے دونوں بڑی اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیا ہے. دونوں جماعتوں نے اپنے طور پہ احتجاج کا بھی کال دینے جا رہی ہیں وفاقی حکومت کے خلاف. دوسری جانب وفاقی وزراء مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا تو دونوں جماعتوں سے سیاسی ریلیشن شپ قائم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں الگ الگ آپ احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کو نقصان ہوگا, حکومت کمزور ہوگی یا مزید وہ مضبوط ہو جائے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سیاست کریں. اگر پاکستان پیپلز کا پارٹی کے جیالے اپنے بلبوتے پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ماضی میں بھی انہوں نے کیا ہے اور آج بھی ہمارے پاس کرنے کا حق ہے. ہم صرف راستہ دکھا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیلنج دیا گیا تھا کہ نمبرز دکھائے. ہم نے نیشنل اسمبلیز میں نمبرز دکھائے, ہم نے راستہ دکھا. اس سے بڑا کامیابی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا میجورٹی ختم کر دیا. اگر ہم سے یہ ڈرامہ اور دھوکہ نہیں کرتے تو ہم پنجاب میں بھی ایک سینیٹر فیلڈ کر کے وہاں تو بلا مقابلہ ہو گیا نا. بلا مقابلہ نہیں ہوتا تو وہاں بھی آپ کو کچھ مزہ کے ریزلٹس ملتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تو یہی ہوتا کہ نکالنے کے لیے حکومت کو ہٹانے کے لیے راستہ بھی ہے, وہ ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے. تو بیسٹ سیناریو تو یہی ہوتا کہ پورا اپوزیشن ہمارا بات مان لیتے اور یہ قدم اٹھا دیتے. لیکن اس لیے کہ وہ کسی بھی وجہ سے جو ان کو پتہ ہوگا نہیں مان رہا ہے, وہ نہیں مان رہے ہیں کہ ہمیں بزدار کو ہٹانا ہے, وہ نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں عمران کو ہٹانا ہے. عمران کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اس کو ہٹنا ہے. تو اگر ان کا یہ موقف ہے تو ہم اس قسم کے غیر سنجیدہ موقف کے ساتھ تو پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر سکتی. اگر ان کا موقف میں کوئی سنجیدگی ہوتی تو ضرور ہم مل کے یہ آپشن استعمال کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ. ہم محنت کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ کون ان کے ساتھ سچے ہیں, کون ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ دوستوں پہ بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکہ کیا. تو ان دھوکہ دینے والے دوستوں کے ساتھ اب آپ اپنی کمپین کنٹینیو رکھیں گے یا آپ سے الگ الگ کر کے؟ تو میرا نشان, میں پہلا دن سے ہمارا نشانہ خان صاحب سلیکٹڈ حکومت رہا ہے. ہم نے جب یہ پورا سلسلہ شروع ہو گیا تھا منع کیا تھا کہ اپوزیشن کو اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنا چاہیے, اور ہمارا موقف وہی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا. تو اس سے زیادہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو سمجھو نو کانفیڈنس میں ایک ٹیسٹ رن میں ہروا دیا. سکیڈول تھا, بیچارہ نثار کھورو صاحب بھاگ دور کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے کہ اگلا ہفتہ تو ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. قافلے تیار, یہ والے سکھر والے ہوٹلز کا بندوبست یا کسی کا میرج شادی ہال کا بندوبست, کسی کا پیٹرول کا بندوبست, اسے ہم تو تیار نکلے تھے کہ لانگ مارچ اب ہوگا. اور عین وقت پہ مڑ کے کہنا کہ نہیں اب تو لانگ مارچ تو استعفے کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو مطلب لانگ نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹنا, لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا اور پیپلز پارٹی کو برا بالا کہنا تو دھوکہ ہی ہے نا. آپ اگر اس کو لفظ دیتے آپ کیا دیتے؟ اگر آپ سنجیدہ ہوتے سچا ہوتے, واقعی آپ کا سیاسی اختلافات تھا ہمارے ساتھ کہ نہیں آپ کا نو کانفیڈنس غلط ہے, آپ کا لانگ مارچ کا منصوبہ بندی غلط ہے, ہم اصولی طور پہ استعفے پہ کھڑے ہیں, تو آج تک استعفے آ جاتے ہیں.
कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज्ड हूं उनका सियासत से। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलता। पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है, नजरियाती क्लैरिटी है, सियासी क्लैरिटी है और अमल का, हमारा प्लान का और स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी है। जब दूसरों के पास क्लैरिटी भी आ जाएगा तो उससे ओवरऑल ऑपोजिशन को फ़ायदा होगा। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार किया जाए और पूरा ऑपोजिशन चुप रहे। पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लाहौर में डॉक्टर्स को लाठी चार्ज, क्या केमिकल स्प्रे करवाया जाए और हम खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात है, हमने अपना सियासत करना है, अपने अवाम के लिए बोलना है, बाकी जिन्होंने करना है वो करे। बिलावल साहब, इसी से ही मुंसलिक एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कर रही है, नून लीग, JUI, दीगर अपोजिशन जमातें यहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजिमीन को बेरोज़गार किया गया है और पाकिस्तान के अंदर लग ऐसा रहा है जैसे इस वक्त अदालती मार्शल लॉ मौजूद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें हैं वो नहीं बोल रही। क्या मसलहत है आपके ख्याल में, क्या वजूहत है? यहाँ भी स्पेस दिया जा रहा है। सुना था कि कोई आ रहे थे हुकूक सिंध की बात करने और हुकूक पाकिस्तान की बात करने और अनफॉर्चुनेटली ये पॉइंट्स मिस हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली वो जमात है जो रोज़गार देती है। अगर ये 16,000, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन अगर ये 16,000 ख़ानदानों को रोज़गार मिला तो उतना मुझे ज़रूर पता कि मिला तो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला होगा। अगर वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन थे, उनको जानता तो नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर पता है कि अगर उनको रोज़गार मिला था वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला था। उन FIA ऑफिसर्स को जो निकाला गया, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उतना जानता हूँ कि अगर उनको रोज़गार मिला वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला। इसलिए नहीं कि वो कोई पीपल्स पार्टी वाले हैं या कोई जयाले हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के दौर ही में रोज़गार मिलता है। दूसरे के दौर भी सबने भुगता है, वहाँ लोगों को बेरोज़गार करवाया जाता है। ये 16,000 ख़ानदानों को जो आज बेरोज़गार करवा दे दिया, आप कैसे PDM से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेंगे? इनको पहले तो इन्हीं जो बातों ने बेरोज़गार कर दिया था, फिर पीपल्स पार्टी ने आके पार्लियामान से उनको रोज़गार दिलवाया। और अगर पार्लियामान जो है वो बलतर है, वो सुप्रीम इदारा है, तो जिसको रोज़गार पार्लियामान की बिल की वजह से मिला है उनको कैसे बेरोज़गार करवाया जा सकता है? इस पर हमने ना सिर्फ मज़ाहमत भी किया है, हमारे तहरीक भी चल रहा है, लेकिन लीगल फ्रंट पे हमने सिंध हुकूमत से भी कहा है, हमारा PLF से भी कहे हैं कि जितना लीगल एड हम दे सके वो हम दे, ताकि हम बेहतर अंदाज में इनका लीगल केस सुप्रीम कोर्ट के अपील में फ़ाइट करें। और ये सारे फ्रंट्स पे हम इंशाअल्लाह ताला इनके केस लड़ेंगे। अगर इन तरीके से रिलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा उनसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। जिसको गिलगित से लेके कश्मीर से लेके कराची और क्वेटा तक जिसको खान साहब ने बेरोज़गार करवाया है, हम उनको बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हम नौजवानों को नया रोज़गार भी देंगे। किसका? पार्टी और PTI का इत्तेहाद मुमकिन है? पीपल्स पार्टी तो अपने बलबूते पे खुश है, अपना जमात के सियासत करते हुए हम खुश हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं तो हम PTI का कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं तो नाजायज़, नालायक और ना अहल तरीन हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक मीडिया के खिलाफ बिल ला रही है, जी बिल्कुल, अथॉरिटी के नाम पर, जिससे बहुत बड़ी कदम लगाई जाएगी मीडिया के इदारों पर, उनके मालिकान पर, बिल्कुल बिल्कुल, एंकर्स पर और जर्नलिस्टों पर। ये जो गला घोटने की एक कोशिश की जा रही है इस काले कानून के जरिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे आपका दबंग मौक़िफ़ चाहिए, क्योंकि हम
तहरीक में जा रहे हैं? आप बिल्कुल तहरीक में जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहूँगा। पहले से ऑब्वियसली हमने पार्लियामान के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असम्बली के फ्लोर पे इसका मज़ाहमत भी किया है, इसका कंडेमनेशन भी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल इदारा है जो हम बहुत पसंद करते हैं जब वो कश्मीर पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बारे में लिखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस ब्लैक लॉ पे, इस मीडिया के ख़िलाफ़ कानून पे स्टेटमेंट निकाला है, वो भी पढ़ा जाए, उसको भी अहमियत दी जाए, उसका तजवीज़ भी माना जाए। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोच है, हमारा आवाम का आज़ादी के ख़िलाफ़ सोच है कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के लोगों ने एहतजाज का कॉल दिया, मीडिया के लोगों ने कहा है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो वो पार्लियामान के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। आप हमारे गवाह हो। आपने बीबी के दौर देखा, आपने सदर ज़रदारी के दौर देखा, हमारे ख़िलाफ़ जो कहा गया किया गया वो भी देखा, और हमारा किरदार, हमारा मीडिया के साथ जो तरीक़ाकार, हमारा बर्दाश्त वो भी देखा। और जिस तरीके से कि क्या वो पीका का लॉ जो पिछले हुकूमत में पास किया हो या ये लॉ जो ये हुकूमत पास कर रहे हैं, इन्होंने कैसे कोशिश की है कि मीडिया का आवाज़ बंद करने के लिए और आवाम को सच छुपाने से वो अपना कोशिश जारी है। जहाँ मीडिया के लोग पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे जॉइंट सेशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ एक ज़ियारे यकजहती के लिए हम तो पार्लियामान के अंदर होंगे। हम नेशनल जॉइंट सेशन में ज़रूर हम अंदर होंगे, लेकिन हम आपके साथ साथ जो है एहतजाज कर रहे हैं। बिलाल साहब, सिंध भर में पीपल्स पार्टी मिसाल उस्ताद बनने जा रहा है और इस टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था, तो आइंदा इलेक्शन में आप उस इत्तेहाद का किस तरह से मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई किचड़ी पकता है और एक ऐसे अजीब व गरीब का इत्तेहाद बनाया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं और फिर बुरी तरह शिकस्त भी मारते और गायब हो जाते हैं। ये अब तारीख़ रहा है। अब भी आजकल वो ऐसा ही किचड़ी पक रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को पता है कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा देना चाह रहे हैं, कौन किसकी नीयत साफ़ है, कौन अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद काम भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और उनके हुकूक के लिए, उनके हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल और काम होना चाहिए था। जितना आपका शेयर है वो दिया ही नहीं जाता, आपको अपना शेयर दिया जाता तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा आपका काम हो सकता है। लेकिन महदूद के वसाइल के बावजूद 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को ना फॉलो करना, ना सिर्फ ये पिछले 3 साल मगर इससे पहले भी 5 साल थे जहाँ 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हुआ, जहाँ NFC अवार्ड नहीं दिया गया। ये कब से आपको इन वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत हाल में हो, चाहे वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के और डिफरेंट लोन्स के थ्रू मनसूबा बंदी हो, आपका काम चल रहा है। और उस पेस के साथ या जो ख्वाब या जो चीज़ें हम शायद करवाना चाह रहे हैं उतना वसाइल नहीं है कि वो हम सारी चीज़ें इस वक्त करें, लेकिन जितना हमसे हो सके वो हो रहा है। एक तो दिन में मैं अपना जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है हमारा, जो SRSO का प्रोग्राम है हमारा, जिससे हम बिला सूद कर्ज़े औरतों को दे रहे हैं सूबा भर में, उसका घोटकी का फेस का हम इंशाल्लाह इनॉग्रेट करेंगे। वो उस प्रोजेक्ट का या उस मंसूबा का, आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ दैट कि सूबा भर में जो है हम वसाइल कम होने के बावजूद जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा कमज़ोर तबका है, हमारा कोशिश यही है कि हम उनके साथ दें, उनके लिए मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जद्दोजहद में भी कामयाब होंगे।
हम अपना स्ट्रगल में भी कामयाब होंगे, हम हर सुबह को उनके हुकूक देंगे ताकि वो ताकि अवाम खुद ब खुद अपने मसाइल के हल अपना मसाइल से हल कर सके। लास्ट क्वेश्चन यार, आपने 10 सवाल पूछे, इसको पूछे। असल में ये जो सवाल करना चाहते हैं एक ही सवाल यहाँ से सक्कर से मुसलसल पीपल पार्टी कामयाब होती रहती है। यहाँ पे जो भी नुमाइंदान खड़े हुए उनसे पूछ लिए कि शहर को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही गंदा गलीज पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। बरसों से ये कहते आ रहे हैं कि अब बेहतरी होगी नहीं आ रही। मानता मैं आपकी मदद चाहिए इसके लिए, आपका साथ चाहिए इसके लिए, आपका मदद चाहिए होगा इसके लिए। आप नहीं समझते हो कि हम यही चाहते हैं कि आपको अपना हुकूक पहुंचा सके। इसमें मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर जो लोग मेरे इधर से मुंतखब होते हैं उनको जेल में बंद करने के बजाय उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए। मुझे इस मसला को मैं हल निकालने के लिए ज़्यादा आसानी होता अगर पूरा सूबा को जो पानी का हिस्सा मिलना है वो बार बार, ना सिर्फ इस बार मगर इससे पहले जो है उस पर डाका ना मारा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमसे sort of help us in our effort कि हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।